এই দেখো ঠাম্মা আলপনা দিয়েছে, এই যে এখনো দিচ্ছে ঠাম্মা আলপনা। কেমন হয়েছে জানিও তোমরা। আমার কথা কিছু কয় কি না আইসিও কাগজ তো কয় না কি কয় ও কয় আমার কথা কি কয় কয় ওষুধ। মা লক্ষ্মীকে আমি আলতা পরিয়েছি, কেমন হয়েছে তোমরা জানিও। এই যে देवानां वृदासी हरिप्रिये जागतिष्ठं प्रपन्नानां शामे वर्तत अर्चनात् नमः एष सचन्दन गन्ध पुष्प बिल्ल पत्राञ्जलि नमः श्री श्री महालक्ष्मी देव्यै नमः नमस्ते पद्मालये शुभे सर्वत पायिमां देवी महालक्ष्मी नमस्ते नमो ब्राह्मण देवाय गो ब्राह्मण पिता च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। দেবীর কৃপায় তাই দুঃখ হলো তোর প্রতি এলো সুতর ঐশ্বর্য প্রচুর কার করে শুভদিনে জন্ম টানে হইল সংসার সুখে খেলায় দয়াবতী নারায়ণী হইল সদায় টানা জন্ম তার উচ্চারণে এর উপলক্ষে প্রায় ঘরে ঘরে পূর্ণ পর্যন্ত অবন্তি নগরী। তারপর শুনে ओम नम नारायण नम नारायण श्रीमालक्ष्मी देव्यै नमः श्रीमालक्ष्मी देव्यै नमः ओम महेन्द्र श्रीमालक्ष्मी देव्यै नमः नम नारायण नम नारायण नम नारायण ओम श्रीमालक्ष्मी देव्यै नमः नम नारायण आशुत पूर्ण ओम शांति ओम शांति আমার বাঙালিদের মাথাটা ঠিক করে দিও। এই দেখো বন্ধুরা, এখন পুজো হয়ে গেছে, সবাইকে প্রসাদ দিচ্ছি।